በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን በክርስቶስ አሕዋተይን አሓተይን መቅድመ ኩሉ ልዑል ፈጣሪ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ኣብዚ ክብ ዝበለ ክብረ በዓል እዚ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሐና ነበልኩ ሰናይ ትምኒተይ ብምግላጽ ናይ ዕለቱ ቃል እግዚአብሔር ስጋ ትገንሸል ተዓጢቕኩም ብልዑ ዝብል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12:1-28 ዘሎ ሓሳብ መንቀል ብምግባር ናይ ዕለቱ ትንታኔ ቃል ወንጌል ክንህቢና እሞ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ቀዳሲናን መጸናኒዕናን መንፈስ ቅዱስን ካብ ትምእንታና ቢሉ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍኩም ይምጻእ ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ስጋ ትገንሸል ተዓጢቕኩም ብልዑ ኣብ ታሪክ ልጡርግያዊ ካላንደር ናይ ሃገርና እዚ ዕለት እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ተባሂሉ ዝምዝገበሉ ዕለት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ናይ ሓደ ሰበኻ ጳጳስ ምስ ኩሎም ካህናቱን ምእመናቱን ህፃናትን ደናግልን መነኮሳንን ኣብኡ ዝርከቡ ሰብኡትን ኣንስትን ተኣኻኺቦም ከም ቤተ ክርስቲያን ነታ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን እናሓሰቡ ኣብኣ ኮይኖም ሎሚ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ስርዓተ ሜሮን ቅብኣ ቅዱስ ዝባርኹሉ ዕለትን ኩሎም ብክህነት ካብቲ ዘለዓለማዊ ካህን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ክህነት ዝተኻፈሉ ብምልኣቶም ከዓ ነዛ ዕለት እዚኣ ብክብ ዝበለ ዕለት ዝዝኩርላ ስለ ዝኾነት ርዝነቱ ዕብየቱ መንፈሳውነቱ ክንሓስቦ እንከለና ወዲ ሰብ ነዛ ዓብ ክብሪ እዚ ከም ዝተፀውዕን እግዚኣብሔር ነመስግነሉ እዩ። ዘኢተገብረ ለመላእክት ተገብረ ሎሙ ለካህናት እዚ ማዕርግ እዚ እዚ ኣገልግሎት እዚ እዚ ምስጢር እዚ ንመላእክቲ ዘይተዋህበ ነቲ ወዳቂ ሰብ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝወሃብ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ዕለት እዚ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቕ ዘለዓለም ካህናት ኮይንና ዝተሓተምናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሂቡና ቤተ ክርስቲያን መስሪቱልና ኣብኣ ከዓ ሰጢምና ክንነብር ነዚ ማዕርጋት እዚ ብሃዋርያዊ ትውፊታዊ ሰንሰለት ብዘይ ምቁራጽ ናይ ትቕፅል ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተኻፈልቲ ጽድቁ ስለ ዝገበረና ንወዲ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብ ዝሃቦ ማዕርጋትን ስልጣናትን ንላዕሊ ካብዚ ንላዕሊ ከም ዘይልቦ ሎሚ እዚ ዕለት እዚ ብርዝነት የምህረናን የረዳእናን ኣሎ። ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ምሸቱን ብሰፊሑ ክንመሃሪናን ሎሚ ግንገለ ንብሎ ቃል ኣሎና። ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ ኣብ ምዕራፍ 6:35 ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ፣ እቲ ናባይ ዝመጽእ ኣይክጠምን እዩ፣ እቲ ናባይ ኣበኣይ ዝኣምን ከዓ ከቶ ኣይክጸምእን እዩ። እንተኾነ ግና ኣስተብህሉ ይብል ምእንቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ዘለዓለማዊ ምግቢ ጸዓሩ እናበለኻ ኣቐዲሙ ነዚ ቃል እዚ ይዛረብ። ጸኒሑ ቃል እዚ ክንሰምዖ ጸናሕና ቃል ይደግም። እቲ ህይወት ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ፣ ካብ ሰማይ ናብ መሬት መጽእ ዘለኹ ህይወት ክህበኩም ከድሕነኩም ጥራሕ ዘይኮነ ምግቢ እውን ክህበኩም ካብ ስጋይን ካብ ደመይን ክምግበኩም መጽእ ዘለኹ ኣነ እየ። እቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ኣይክጠምእን እዩ ኣይክጠምእን እዩ። እቲ በኣይ ዝኣምን ከዓ ጽምዓት ዝበሃል ኣብ ህይወቱ ኣይክኽሰትን እዩ ብዝበሎ ቃል ከዓ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ቃል እዚ ተቐቢላ ወትሪ ግዜ ኣብ ጸሎታ መግቢ ዕለትና እንዶ ሎሚ ሃበና ክትብል ኮላ ነቲ ተራ ምግቢ ዘይኮነ ነቲ ቀንዲ ውሳጣዊ ምስጢሩ ስጋኻን ደምካን ሃበና ዝብል ጸሎት ነስታት 2020 እናጸለየት ዕለት ካብ ስጉኡን ደሙን እናተመገበት እትቐጽል ዘላ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ኣላትና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብጥሙር ቋንቋ ቅዳሴ እንት ዝበሃል ብዙሓት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተጠቐሙሉ ብዙሓት ቅዱሳን ዝደግሞ ዘለው ሎሚ ንሕና ኣፈ ቅዱሳን ኮይንና ንደግመልኩም ዘለና ቅዳሴ ማለት መንግስተ ሰማያት ኣብ መሬት እዩ። ሎሚ እቲ ኣብ ሰማይ ዝግበር ክብሪ ኢኹም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብዒንትኹምን ብእዛንኩምን እናሰማዕኩም ብቋንቋኹም ብትርድእዎ እግዚኣብሔር ክረኽበኩም መፅእ ዘሎ ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን። ቅዱስ ቁርባን ወይ ቅዳሴ ኣብ ታሪክ ድሕነት ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ብሉይ ኪዳን ካህን ዝብል ቃል ንረክብ ኣብ ዘፍጥረት 14:18 እዩ። ካህን ኮሄን ይብሎ ብዕብራይስጢ ካህን ብግእዝ ከዓ ተክህነ ኣገልገለ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮነ ኣብ መቕደስ ነበረ ዝብል ቋንቋታት ትርጓሚ ሒዙ ይመጽእ። እቲ ካህን ልዑል ኣምላኽ ዝኾነ መልከ ጼዴቅ ንጉስ ሳሌም ድማ እንጀራን ወይንን ኣምጽአ ይብል ኣብዚ ምዕራፍ እዚ። ናይዚ ምዕራፍ እዚ ተመሳሳሊ ኣበይ ንረኽቦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7። ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት 14:18 ዝተነግረን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ዕብራውያን 7 ዝተነግረን
كلتيون خهنات يملكت ازي ناي بولي كيدان بتولد زم حلالف تخنا جن እግዚአብሔር بعلو بمسمر زجمره اب حدش كيدان جن كريستوس ناتز ان حكهنات حديسو بصواعتا قيرو لك كمتنا يملكت صديق زلعالماو كهنات زفرس زقرص زيكونه حسابن حوارون كم زغبرون كمتي اب كل اين باب دسمعنا يخاني زيطعسلو እግዚአብሔር نسخا كملكت صديق نزل عالم كهنيخا بيلو زشمو ايطعسن كا يبلا ስለዚህ እንታይ ማለት ዘለዓለማዊ ማህተም ከም ዝሃበኒና ንርዳእ መልከ ጸደቅ መንዩ መልከ ጸደቅ ካህን ንጉስን እዩ ድኳኑ ኣብ ኢየሩሳሌም መሕደር ኢድማ ኣብ እንባጽዮን እዩ መልከ ጸደቅ ዘለዓለማዊ ካህን እዩ አበይ ብላሎ ድንኳኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ድንኳኑ ኣብ ኢየሩሳሌም ወመሕደሪኡ ኸኣኒ ወአብ እንባ ጽዮን እዩ ይብል ملكة صديق نقول سالم سلزخونه خا سالم مصايت يروساليم كوينا ኢየሱስ እትዘል ዓለማው ካህን ንጉስን ሐድሽ ግዛአቱ ንጉስነቱ ዝምስርተላ እያ ማለት እዩ ታ ቤተ ክርስቲያን ትኾናላ ማለት እዩ በመልክዕ ህብስትን ወይንካ መስዋዕት ቁርባን ዘዓርገላ ስፍራ እያ ማለት ስለዚህ ሳሌም ናይ መጻኢት ኢየሩሳሌም ያ ስለዚህ ብትንቢት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተነግረ መስመሩ ሒዙ ከም ዝመጸሞ ኣብ ሐድሽ ኪዳን ካ ክርስቶስ ነዚ ባዕሉ ካህን ሊቀ ካህናት ኮይኑ ሸያሚ ናይ ዝምስጢር እዚ ዋናን ሰራዕን ኮይኑ مس حوارياتو أما أدت قميتو نزم أدزي كسر علم كله أقدي شمت كهبا من كله إنا نريو عم مزبور 204 كم سمعنا يون نسخة كم ملك صدق زل علماوي كهن إخا زل علم كم سرعة ملك صدق سرعة شمت مالتيو سرعة كهنت مالتيو نايجزي أبيهر منفس زحلفو نزل علم كهني خطبه هيلو خان نفس وكف أبزا مدرزيا بخهنات زقل قولوا زلوا كهنات فلاك قالوا من إحنا بسرعة جئز بسرعة بيت خريستيان نختل بمولنا نايزي زل عالماوي كانت وانا زخون ملك صدق كريستوس ناتو تخافلت نخونا لنا مالتي ኢየሱስ ልክ ከምስጢራዊ ካህን መልከ ጸደቅ ዘል ዓለማው ካህን ንጉስን ከም ዝኾነ ትንቢት ተነጊሩልን ነይሩ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ መጻኢ ናይ መስዋዕቲ ዘል ዓለማዊ ህብስትን ወይንን ክጥምት ይጠልበና ናይቲ ዘል ዓለማዊ ወ ኣብ ሰማይውን ዝቅጽል ህይወት ኢና ንርዳ በዛ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕቲ ቁርባን ጥራሕ ናገበረት ኣብ ግብር ከም ዝውዕል ዝገበረተ ቀዳሜቲ ቤተ ክርስቲያን ያካብቲ ሐዋርያት ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ክሰብኩ ዝጀመሩኑ ካብታ ሰዓት ያ ግብር ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከም ንረኽቦ ነዝ ነገር ዚ ክትፈጽም ብቕዓት ረኺባላ ማለት እዩ እቲ ደቂ እስራኤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ንረኽቦ ዝገብርዎ ፋሲካ ማለት ፋሲካ እንታይ ትርጉሙ እንተልና ሎሚ ክንሓስቦን ኮለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ድሕነትን እዩ ዝርከብ ዚ ፓስካል ሚስትሪ ኢና ንፅውዖ ፓስካል ሚስትሪ موتن حماماتن سكياتن تنسائن عرقتن داقماي مساتن زتقالله ناتو ملكتيو تإسرائيلاويان نفاسيكم زبعلوه لومي باتي شوفون زنبره لومو قنا قلص كوينو زمتصلو كمي قداسي ناي قرانيو مسواتي مستيراو لبسن تدعا كوينو أبول كيدان بواقواقو استنقرخا أب حدش كنا بقلص كوينو كساب ليتو لومي زقص المهلاو كردا نخل سلازي بيت كريستيان نام منقست عملاخ تقبرو مسغانا وي فاسيكا ني يسوع كريستوس معلت اب قداسي كم بحد سلامتاي تصوعو زبل حطتات كلعال يخل يخول بسفيح مشات كن مهارينا تخونه جن تملاش قليل بس باولوسي نزم الله تذهبنا اتنا اخاتكم زم حلال فولكم نتكاب غويتا استقبلكو زم حلالف بقوانق اغريخم تايبل زي بارادوسيس ساكريد تراديشن سوكا ባህሊ ዛንታ ገለ ወግዕ ዘይኮነ كم زم حلالف زي قارص inconsistent ማለት እዩ بقى consistently بقصالي زم حلال ስለዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ተብላሎ እዚ ዘም حلال ፈልኩም ዘለኹም መልእኽቲ ካብ ጎይታ ዝተቀበልኩ ስለዚ ካብ ጎይታ ዝተቀበሎ ቃል ወይ ካብ ሐዋርያት ጸኒሕዎ ዝተቀበሎ ቃል ዝቅጽል ዳምር ዝቋረጽ ከም ዘይምዃኑ ይዘረዳና ኣብዚ ስለዚ ኣብዚ ውሽጥና ኣብ ሓንጎልና ክነሰላሰሉ ኹልና ሓደ ቃል ንረክብ እሱ እንታይ ኣብ እግዚአብሔር ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ዝበሃል የለን ኩሉ መዓልቲ እግዚአብሔር እንታይ eternal now ሕጂ ምዃኑ ይረዳና እዚ ጥቅስ እዚ ودس باولوس قتيلو اب سمعنايو بتستسحت زلاليتي انغير العلو قرسمو وسيدو هابم سغا يخابلهم ازي نتسكاري غبروا انام نسيس موتن وسقياتن سقلتن تنسائن ارغتن دغماي مسعتين من تكتغبروا غبروا تسكاري غبروا كتذكر كات حلف زي كنت ابتي تغرينيا ترجم كله مستناي صبق ايمصي ناي قص تسكار غبره لسبحاتي يزبل نخبرو تسكارو غبره ስለዚህ ዘላለማዊ ዝኾነ
زي ودع مخانو زي قارص مخانو اتملاش بو خردو نخل بتستيو غزيخا نمذكرتا يغبروا تسكاري يغبروا እዚ ማለት بتبلعوا بتستيوون كله كساب غويتا زمص ياخون كم زي قارص حج مص الله كساب غويتا زمص موتو يخم تنغرو موتون تنسعيون يخم تنغرو እዚ እቲ ኣናም ነሲስ ዝብሎ ግሪኻውያን ብጽቡቕ ቃል ኣለዎ ግሪኽ እዚ እቲ ዝበለጸ ናይ ዕለት ጎይታ ክሳብ ዝመጽ ኢኹም እትነግሩ ዘይቋረጽ ስርዓት ምዃኑ የረዳአና ማለት እዩ ስለዚ ተግባረ ድሕነትና ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ኣብ ሓደ ግዜ ዘይውሰን ዘይነጽፍ ፈልፋልማ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ዝውሰን ኣይኮነ ሓንሳብ ጌርካ ወይ ሓንሳብ ተቐቢልካ ትነጥሮ ዘይኮነ ፈልፋልማ እዩ እዚ ህዝቅኤልካ ኣብ ራእዩ ርኢዎ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝፈስስ ውሕጅ ይመስል ይብሎ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝፈስስ ውሕጅ ይመስል ሓውና ክቡር አባት ወልደ ኣብ ጸሎት ይነግረና ነይሩ ትምስጢር ናይቲ ስርናይ ናይቲ ወይኒ እሱ እዚ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ይብለሎ ዝፈስስ ውሕጅ ይመስል ነበረ እዚቲ ስጉኡን ደሙን ብቐጻሊ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝምግባ ካብኡ ጠንኪራ ካብኡ ደልዲላ ካብኡ ሓይሊ ረኺባ ንስብከተ ወንጌል ከም ትወጽእ እታ ዝሪኣ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወለዳ بعلة براقلطوس زغهدا بيت خريستيان يو زرئي زلو حزقيل امعراف 47 قصيلون تايبل دخوم حارج اوسيدكا ابزلوايان 24 12 غيرا سنكت اتصوري صدقه اب قدم እግዚአብሔር በብሽድሽተ ጌርካ ኣብ ክልተ መስራዕ አንብሮ ነትን ጌራ ንመዘከርታ መስዋዕት ሓዊ እግዚአብሔር ክኸውን ኣብ ልዕልቲ ስሩዕ እንጌራ ዕጣን አንብር ካብ ደቂ እስራኤል ንኺዳን ዘለዓለም በብመዓልቲ ሰንበት ወርትግ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አዳልዎ ቀጻሊ ሰንበት አዳልዎ ተኾነ ግና ሓደ ነገር ፍለጥ ይብለሎ ካብ መስዋዕት ሓውን እግዚአብሔር ቅዱስተ ቅዱሳን ኢሞ አሮንን ደቁን ኣብ ቅዱስ ቦታ ድማ ይብልዕዎ እዚ ናይ ዘለዓለም ሕጊ እዩ ኣነ ጽይርዋ ማለት እዛ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንገብራ ዘለና መስዋዕት ቅዳሴ መሰረታ ካብዚ ኣትመጽ መስዋዕት ግበሮ ሓርጭ ውሰድ ሎሚ ሓርጭ ወሲድካ ይብስድ ስራሕ ዕጣን ግብር ብላሎ ዕጣን ኣብ ቅዳሴ ይግበር ናይ ክህነቱ ምልክቱ እዩ ጸሎት ዕጣን ናይ ግዛር እሱ ዘለዎ እዩ እዚ ኻስኡል ቤተክርስቲያን ወሰደቶ ካብ ብሉይ ኪዳን ዝመጸ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ መቅደስ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ እዩ ናይ ክብሪ ናይ ቅድስና ናይ ሕዳሴ ለውጥ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሓደ ነገር አስተብር ይብሎ እዚ መስዋዕት ሓዊ ዝብሎ ዘሎ ሎሙ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ መስዋዕት ቅዳሴ ክንጅምር ከላ መንፈስ ቅዱስ ካብ መልእክተ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቅድሰናን ዕለት ክንደይ ተገረምያ ዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተደንቅያ እናበልና ኢና ክሳብ መወዳእታ ንጽበያ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝነበረ መስዋዕት ሓዊ ዝልዎ ዘሎ መስዋዕት መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ እንተኾነ ግን አስተብህል እዚ መስዋዕት እዚ አሮንን ደቁን መን አሮን መን ካህን ደቁ ክንታይም ካህናት አገልገልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ውሽጢ ይብልዕዎ ቅዳሴ ይግበር ማለት እዩ ቀጽልኻ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ሕጊ ናይ ዘለዓለም ሕጊ እዩ ከይቅየር ክርስቶስ ካ ንሓድሽ ኪዳን ንሓድሽ ብሉይ ኪዳን ክሕድሶ መጽኣኹ እምበር ከፍርሶ ኣይመጽኣኩን ዝበሎ በዚ ስርዓት እዚና ንሪኦ ልክ ተና ይሁድ ዝገብሩ ነበር ስርዓትካ ኣብ ማዕድ ተቐሚጡ ኻ እቲ ቢርካት ሃማዞን ማለት ቡራኬ ማዕድ ማለት እዩ ንዑ ይገብሮ ከም ዝነበረ ኣርእይዎም ከዓ እዚ ስጋዩ እዚ ደመዩ ግበርዎ ስለዚ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ እታ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝሃባት ትእዛዝ ሎሚ ትፍጸም ኣላ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግና ኣብ ብሉይ ኪዳን ተኸሲቱ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ዘይግብኦም ሰባት ንክህነት ክቅድሱ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ኣብ 26:18 ካልኣይ ዜና መዋዕል ተረኺብና ኦዝያን ዝበሃል ንጉስ ሓደ ነገር ገይሩ እቶም ካህናት ካ ተቃይሞሞ እስዕብ ኢሎሞ ኦዝያን ንእግዚአብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ከዓጥኑ ዝተቀደሱ ካህናት ደቂ አሮን እምበር ናትካ ይኮነን ኣይተገባእካ ነጽዋዕታ እዚ ኣይተጸዋዕካን ንክህነት ክትንክፍ ንክህነት ከተራኽስ አንጻር ክህነት ጠጠው ክትብል ኣይተጸዋዕካን ዕጣን ምዕጣን ኣብ ቤተ መቅደስ ናይ ካህናት ስራሕ ይሳቶምካ በአሮን ዝተጸውዑ እግዚአብሔር ዝቀብኦም እንተ ዘይኮይኖም ማንም ዝትንክፎ ይኮነን ንስኻ ሓደ ተራ ንጉስ ዓለማዊ ንጉስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣቲኻ ንቅዱስ ነገራት ክትንክፍ ቡቕዓት የብልካን ዘይተጸውዐ ሰብ ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣቱን እዩ ብማዕርግ ዘይተጸውዐ ሰብ ኣይትንክፎን እዩ እሞ ካብ ቤተ መቅደስና ውፃእ ይብልዎ ውፃእ እስኻ ምሕደራ ናይ ዓለምካ ግበር ኣብ መቅደስ መጺካ ዕጣን ክትዓጥን ግን ኣይግባእካኒ ምክንያቱ ክህነት የብልካን ተራ ሰብ ኢኻ እዚ ሎም እንታይ ይረዳእና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ይኹን ሓይልታት ኢዶም ንኸይመልሱ ካብታ ኣፍ ደገ ቤት ደኣምበር ውሽጢ መቅደስ ከኣቱ ከም ዘይፍቀዶም ክሳብ ንእሶም ዘየንጽሑ ክሳብ ኣብ እግዚአብሔር ዘይኣምኑ ብዝመስሎም ሓይልታት ንኸይኣቱ እሞ ከይቁንጸቡ ዘጠንቅቕ እዩ
ما نمسب زي تصوع كم أرون نزم عرجزي أي بكعنيو يبل أب عبراويان حمشت أربعة كم أرون تصوع أنت زي كوينو نزم عرجزي زبك كتو يلبون سلزي تصوعتها مخانو أجزي أبيهر تصوعه خمس قب أبزي يرد عنا له مالتي سلزي أبتقدس تقولستان أجزي أبيهر بمنفسه أبزي حدش كده أنكاني هو بسجون دمون نفسه ملكوت زركه ولا بيت كريستيان نخيركس زملكوتهم سبات استقب سبات انت زي كوينهم أبتقدس تقولستان حادث كاب كنتاو وصاي معرك زي بلو نجر كي جبر يتأنقق مالتي سلزي لومي أبستفل عليها هجرات مرحتها هجرات أبيت كريستيان أتو بيت كريستيان كفتشو قدامات كفتشو دلايم كجبرو كعاتو أي سلت أنا مني أوشت مقدس كعاتو زخل تستقب أسد راحي بزي كردو قالنا أبولي كدان استجبر تاريخي لومي عالمنا تدقوا مزلا سلزي كابز خمسة أمثال حتى كرحق نقدس تقدسان كبركن هو يجبأنا أجزي أبيهر نزل عالم ملك صديق كهني خا أي تعسن كأشمكو خازب ولو أوت راح يخجل تفقيد له زلوا مالتي نزي أتصبي أنا كن حسب ويدلي أبتم بيت إرميا 33 شمنتون كل ما عالتي مسوعات محراري زسبولو مسوعات أخلي زقربولو مسوعات حروز زوفي كهن قبل ويوان كتو أكسانني عم مقدس أملاخ مسوعات زقربو مسوعات مسجنا مسوعات محرات مسوعات الصحة زقربو كهنات كابتن إلى ويان سوعات زمسأكم بعلي زقبأكم أنا جزي أبير أكسني سلزم تاي مالتيو عملو خنا أي أبيت مقدس تطوعي بلني قداسي تطوعي بلني زي أبحدش كده كان نسي كريستوس لومي نبيت كريستيان منفس قدوس هيبو زسوق جماز ولا من ختشعن إسرائيل قداسي خيب قارص تجبره زلا زبيت كريستيان كابز متسي لذي كريستوس من أتح حداسي جيري إنه تبيت كريستيان بحدش سوعته أو قيمو أكلو جيرو منفس قدوس هيبو زسوق جماز زلوا أما العالم أما برا صحيح سام معرب كأني نمسوعة كريستوس بمستيراوي أجباب بزعرجو كهنات بيت كريستيان أجبروا علون تفتسيمون نريء لنا أبدأ ساعات عشرين عتن تتملكتنا وثلاثين شمونتن معلتي عمد زجبرو كل التجنشل مسوعة أغرب نتحدى جنشل بجحات نتكال جنشل كا مشت سوا أيو فريقهم مثلو قاس عشرين كتن زمت سال تايز بالزلب زقال زي أب ناي براناتاتني هاجرنا تايز بالله سبهات زنك مسوعة زسركز بالله نجزي أبير مستغانات صلت نعرقولنا ناي نجوهيو مسوعة زسرك نقربوا له خاني أم مشتي يسوسون نازي مسوعة قداسي زي عبد الحرفادوسي سريعوا أمشت سركي سريعوا سلز بزق على أملاخ مسرت انتاي بلالو حدا جنشل بجحات اتخال أي جنشتكا جنشلكا بمشت سواعي مسوعة مسجانا أكوتت أوخارستيا بجريخ مالتيو أكوتت مسجانا نعين زي أبير زقرب ناي مسجانا من تنقون كم جركا سرعيو يلو تزاز هبونكم زنبرة إنا نردا بقبل لها زي أب حدش كده نك أكرسس أبزخ نسمع أنا وانجيل لوكاس عسران كتن كان زي أجباب زي يسارع عملتي أب قداسين أنت الآن بتات سحزلا ليت نبل أب ناي فرنج قداسين ترى إنا خوينا بتامشيت تيابل لذي مسرتو كابزي كم زمت إنا نردا لذي هو قدامات كريستيانون نزيك أتشيلهم يوم زمتو نساتهم كأبتمرت حواريات حبيرهم بمنبارن بمقراس جيران صنيعهم نبرو يبل أبجور حواريات كل تربعان كل تمارتي بتمرت حواريات يقصل كم زنبرة يرد عنا حبيرهم إنجيرا بمقراس فراكسيو دي بانيس نتي باني مقراس تاي مالتي إنجيرا مقراس هبست قربان مقراس مالتيو صنيعهم بتصلتي نبرو زي قارص منبارو مخانا هيوت قداي مخانو يسوس كأوانجيلو أسمع الناي زي أبي ربوي محتمو جيرو اللي سجاي دميز بلع زي العالم هيوت كورسيو أنت متخبر حرويت معتي كتنسئ سجاود السب كتبلعو ناي قدنيو سجاود السب تبلعكم أب هيوتكم أم نفسهم هيوت هلكم زي بقولك قال الريل قال مو زيك يرقال لو مين اللي بناختن كفوق اللي هو عوتاتنا نزي مستير زي سمعنا كبري يسوس يخون قالوا هنا بقبر حواريات عسرا شوعته بتقدمت معات سنبت إنجيل أخم قرست أكمنا تلز سنبت فاسيكا أمزو علز نبرو تا سنبت كبرتي ناي تنسى علت فاسيكا أمزو خبرج نبرو تلز معات نقول سزلنا مسوات قداسي معات فاسيكا معات فاسيكاي معات دحنتنا معات خبرنا معات لوطنا معات حداسنا معات فوسنا المخانو بزعلة الزيادة كان حسبه بزني على كهنتنا زيادة أملاح كان مسكونه يجبأنا اتوفينا خا كريستوس بمولو بحق بخوننتن بوانا تحستون أمونغنا خمزلو يزرد أنا بيت كريستيان أبغى إلى تاع سرعة الأورجيا أبز فتسمولو بيت كريستيان يخون أبز خون بوتا كريستوس حياوي حسبنا كنا نملخه حياو بقالو بمستيراتو أكتب بيت كريستيان حياو مخانو يرد عنا مالته
ቅዱስ ቁርባን ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይርክቦም ንዝብል ሕቶ ከዓ ክርድኦ እንተዳኺና በዚ ዕለት እዚ እግዚአብሔር ደቂ ሰባት ዝኣተወ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብመንፈሱ ብዓሰርተ ትእዛዛት ተይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብቁርባን ጉባኤ ቫቲካን ካልኣይ ነዚ ኣብ ሳክሮ ሳንክቱም ኮንቺሊየም ቅዱስ ጉባኤ ዝብል ዘተይሉ ነዚ ቃል ዘኣቐሚጥዎ ኣሎ ቅዱስ ቁርባን ብምሕዳሱ ምእመናን ናብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ይስሕቦምን የቃጽሎምን ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን 10 ትእዛዛት ሂቡ ብመንፈሱ ኣብ መቅደስ እናተረኽበ ይባርኾም ስለዝነበረ ብካህናቱ ገይሩ እቲ ዕርቂ ይፍጸም ነይሩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከኣኒ ብቅዱስ ቁርባን ኪዳን ምስ ቤተ ክርስቲያን ብምእሳር እግዚአብሔር ምእመናን ናብ ፍቕሩ ይስሕቦምን በቲ ስጉኡን ደሙን ቃሉን የቃጽሎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ የብርሆም ይፍውሶም የሕድሶም ሓደሽቲ ፍጡራት ይገብሮም ኣሎ ዝብሎ እቲ ኪዳን ምስ ቤተ ክርስቲያን ብቁርባን እዩ ስለዚ ቁርባን ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ክትበሃል ኣይትኽእልን እያ በይናይ መለክዒ በይናይ መስመር ቁርባን ግድን ክልዋ ኣሎ ክርስቶስ በዓሉ ዝገበሮ ሰብ ዝኾነ ንዕኡ በሊዓያት ምስክርታ ቤተ ክርስቲያን ቶም ኣመንቲ ቆሪቦም እዮም ወፂኦም ዝምስክሩን ዘምህሩን ዝነብሩዎን ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባንን ማርያምን ከንታይ ምትእሰር ኣለዎ መጽሓፍ ቅዳሴና ኦ ማርያም ንስኺ ኣብ ከርስኺ ቁርባን ዘፍረኺ ኢኺ እቲ ቁርባን ኢየሱስ እዩ ንሕና ደቂ ዝመቕደስ ካብ ፀባእ ውግእ ምንተ ክትሕልውና ከዓ በዚ ዘመን እዚ ከምቲ ሓንሳብ ዝተሓወሰ ማይን ወይንን ካባኺ ከይንፍለ ከዓ በዚ ቁርባን ዝንምሕፀነ ከለና ወይንን ማይን ኣይክፍለ ይክእልኒ ምስ ተሓዋወሰ እስኽን ወድኽን ከዓኒ ሓደ ኢኹም ንስኺ ኣብ ከርስኺ ዝፀርኪ ኢኺ ከመይ ኮይኑ ዘየቃፀለኪ ይብሎ ቅዱስ ኤፍሬም ስለዚ ነዚ ተረዲእና ንሕና ነዚ እውን ክንሓስበሉ ከም ዝግባአና ካብቲ በጊዕ ድሕነት ወዲ ከይንፍለ በዚ ቁርባን ዝንምሕፀነ ከለና ምክንያቱ ኣብዚ ቁርባን እዚ ኢየሱስ ናባና መድሓኒት ኮይኑ ክመፅእ ስጉኡን ደሙን ኮይኑ ክመፅእ ናይ ወላዲት ኣምላኽ ሮና ኪዳነ ምህረት ነያ ኣመቱ ለእግዚአብሔር ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ከምቲ ዝበልካለ ይኹነለይ ከመይ ትካሃለይ ኩሉ ኣባይ ዓበይቲ ነገራት ገይሩሉ እቲ ዓብ ነገራት ከዓ ኢየሱስ ካብኣ ምውላዱ ስለ ዝኾነ በዚ መልክዕ ከዓ ሕብረት ኣለዎ ቀፂሉ መፅሓፈ ቅዳሴና ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍረኽልና ዝስተ ዘፈልፈልክና ነዚ ህብስቲ እዚ ካባኺ ብእምነት ንዝበልዕዎ ህይወትን ድሕነትን ክረኽቡ እዮም ኦ ህብስቲ ነዚ ዘይኣምኑ ግና ዘይሕየኽ ተሪር እዩ ነዚ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዘይኣምኑ ሰባት ዘይሕየኽ ዘይወሓጥ ተሪር ጽኑዕ እምኒ ኣድማስ እዩ ኦ ጽዋዕ እቲ ካባኺ ብእምነት ዝሰትዩ እቲ ዝሰትይዎ ጥበብ የፈልፍል እቶም ኣሚንና ካብ ደሙ ናይ ክርስቶስ እንሰቲ ከዓኒ ጥበብ ኣብ ልዕሊና ይፍልፍል ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ መንፈስ ቅዱስ ንምላእ ቃል እግዚኣብሔር ንዝክር ንምሃር ዘጽናዕናዮ ኣብ ልብና ንሕዞ ኣብ ኣእምሮና ነስተንትኖ ንሰባት ንምሕረሉ ስለ ንቆርብ እዩ ምስጢሩ ኦ ጽዋዕ ነቶም ብዘይ ምእማን ካባኺ ዝሰትዩ ግን ዘስክርን ዘርዕድን እዩ ከይኣመኑ ዝወስድዎ ከዓ ነዚ ኣበሳ ዝውስኸሎ ምዃኑ ፍለጥ ናበለ ይዛረብ ማለት መጽሓፍ ቅዳሴና እዚ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ምስጢረ ክህነትን ምስጢረ ቁርባንን እዩ ሰፊሕ ምሸት ክንመሃሮ ስለ ዝኾና ሎሚ እቲ ከእንፍተልኩም ዘድልየኒ ጥራሕ እንፍተልኩም ዘለኹም ብዛዕባ ሜሮን ክንሓስብ እንከለና ተቀዳማይ ጽሑፍ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንረኽቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 2:38 እዩ ንእግዚአብሔር ዝህቦ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትቀበሉ ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ከዓኒ ብቅብኣት እዩ ዝምሰል ብርግቢ ብቅብኣት ብኣምሮኢድ ብማይ ብእሳት ብዝተፈላለየ ምሳሌ ስለ ዝምሰል በዚ ይመፅእ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ካልኣይ ማለት እዩ ኦሪየንታሉም ኤክሌዚያሩም ብዛዕባ ሜሮን ዝስዕብ ትብል ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ብዛዕባ ምስጢረ ሜሮን ዝነበሮም ልምዲ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ጥንቲ ክኸውን ኣለዎ ካብቲ ግዜ ሃዋርያት ካብቲ ግዜ ብሉይ ኪዳን ዝመፀ እሞ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተሓዲሱ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ስርዓተ ሜሮን ካብ ናይ ጥንቲ ጀሚሩ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ካህናት ፓትርያርክ ወይ ጳጳሳት ዝተባረኸ ቅዱስ ቅብኢ ገይሮም ነዚ ምስጢር እዚ ክሰርዕዎ ይኽእሉ እዮም ምስራቃውያን ማለት እዩ ኩሎም ምስራቃውያን ካህናት ምስጢረ ሜሮን ንበይኑ ወይ ከዓ ምስ ጥምቀት ብምስራዕ ኩሉ ዝተፈላለየ ስርዓት ኣምልኾ ክኽተሉ ምእመናን ንምዕራባውያን እውን ከይተርፈ ክቐብእዎም ይኽእሉ እዮም ሓደ ምስራቃዊ ካህን ንምዕራባውያን ህፃናትን ክቐብእ ስጋብ ክንዲ ስልጣን ይህቦ ማለት እዩ ሕጋዊ ክኸውን ግን ነስርዓት ዝምልከት ሓፈሻዊ ፍሉይ ሕጊ ቤተክርስትያን ናይታ ምሕድርቲ ቤተክርስትያን ክህሉ ይግባእ ይብል ምዕራባዊ ስርዓት ዝኽተሉ ካህናት እውን ነዚ ምስጢር እዚ ንምስራዕ ብዘለዎም ፍቓድ ተጠቒሞም ካብ ጳጳስ ማለት እዩ ብፍሉይ ሕጊ ቤተክርስትያን ብምኽታል ናይ ስርዓት ተኸልቲ ምዃኖም ብዘይገድስ ንምእመናን ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ክቐብዎም ይኽእሉ እዮም ማለት ልክዕ ከምቲ ናትና እዚ ስልጣን ዝይህብ እምበኣር ምስጢረ ሜሮን እንታይ እዩ ምስጢረ ሜሮን ኣብ ታሪክ ድሕነት ጥምቀት ሜሮን ቁርባን ብሓደ ዝወሃብ ነበረ ኣብ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ ኢና እንፈልጦን እንርድኦን እንሓስቦን በዚ ዕለት እዚ ከዓ ነዚ ምስጢረ ሜሮን ክንሓስብ እንከለና ነቲ ናይ መሲሕ ቅብኣት እዩ ዘረዳእና የሽዋህ መሲያ ኢየሱስ መድሓኒ ቅቡእ እቲ ኣብ ግሪክ ክርስቶስ ዝብል ቋንቋ ቅብኣት እዩ ዘመልክት እቲ ቅብኣት ኣብ ኢሳያስ ከምኡውን ኣብ ሉቃስ ተነጊሩ ዘሎ ንኢየሱስ እዩ
ኢየሱስ ግን ኣብዚ ምድሪ ዝመፀ መሲሓዊ ህዝቢ ዝበሃል ኣለዎ በዚ መሲሕ እዚ ዝደሓነ ህዝቢ ነዚ መሲሕ እዚ ዝኣመነ ህዝቢ በዚ መሲሕ እዚ ዝምራሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ልክዕ ከምቲ መሲሕ ከዓ ይቕባእ እቲ ቀባኣይ ከመን እዩ መሲሕ ባዕሉ ስለዚ በዚ ኢና ንርድኦ ማለት እዩ በዚ ኸ እቶም ዝተቐብኡ እንታይ ይገብሩሎ ማለት እዩ ወይ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት 2:11 ከም ንረኽቦ ኣደናቕ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ይኽሰት ሐዋርያት ካብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ጀሚሮም ድላይ ክርስቶስ ንምፍጻም ነቶም ሓደሽቲ ጥሙቓት ኣእዳዎም ብምንባር መንፈስ ቅዱስ የውርድሎም ነበሩ ሜሮን ይቐብእዎም መንፈስ ቅዱስ የውርድዎም ከም ዝነበሩ ንረዳእ እዚ ነቲ ጸጋ ጥምቀት ሙሉእ ከም ዝኸውን ይገብሮ ነቲ ብጥምቀት ዝተቐበልዎ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ንኽረኽቡን ጽኑዓት ወታደር ክርስቶስ ምእንቲ ክኾኑን እዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ጥምቀት ብዛዕባ ኢድ ኣንቢልካ ምጽላይካ ድሮ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6:2 ዘሎ እዩ ሐዋርያት እውን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ እዮም ኣምብሮኢድ ክንብል ኮነና እምበኣር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ናይ ሜሮን ኮይኑ ቅብኣት ነቲ ክርስቲያን ብዝብል ስም ትርጉም ቅቡእ ይቕይረሎ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ቅብኣት ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ቅቡእ እዩ ስለዚ እቲ ክርስቲያን ክቕባእ እንከሎኻ ቅቡእ ኮይኑ ይመጽእ ኣለ ማለት ንምንታይ ንስብከተ ወንጌልን ድሕነት ነፍሳትን ክሰርሕ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት 10:38 ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ብመንፈስ ቅዱስ ዝቐብኦ ከዓ የመልክት ኣብ ምዕራባዊ ይኹን ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ከዓ ብቅዱስ ቅብኢ ምቕባእ ልምዲ ስጋብ ሎሚ ንሪኦ እዩ ሜሮን ማለት ቅዱስ ቅብኢ ስለ ዘስምዕ ማለት እዩ ብታሪክ ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ኣብ ምዕራባዊት ቤተክርስትያን ናይ ላቲን ማለት እዩ ጥምቀት ሜሮን ቁርባን ተፈላለዩ ይወሃብ ስለምንታይ ንኸጽንዕ ምጽናዕ ኮንፊርሜሽን ኢሎም ይጽውዕዎ ይወሃብ ኣብ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ግን ሰለስቲኡ ብሓደ እዩ ዝወሃብ ምክንያቱም ቀዳሞት ክርስቲያን ነዚ ጥበብ እዚኦም ካብ ኣረምንነት ናብ ክርስትና ክኣትውን ከለዉ ነዚ ሒዞም ይመፁ ነይሮም ስለዚ ብሕጊ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ብሕጊ ቆነና እውን ነዚ ክንጥቀም ከም ዘለና ቤተክርስትያን ተምህረና ምልክታት ናይ ምስጢረ ሜሮን ስርዓት ብዘይቲ ምቕባእ ትርጉም እንታይ እዩ መንፈሳዊ ማሕተም ስለምንታይ ጳጳስ ኣብ ዕለት ሐሙስ ሜሮን ዝቐብእዎ በዚ ሜሮን ዝተቐብኡ መንፈሳዊ ማሕተም ኣለዎ ኢንደሊብል ካራክተር ዘይድምሰስ ማሕተም ከምቲ ጥምቀት ዘይድምሰስ ዘይድገም ሜሮን ከዓ ዘይድገም እዩ ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕተም እቲ ጳጳስ ቀብኡን ከለዎ ኦ እገሌ ኣነ ቀብኣከ በቅብኣተ ሜሮን ቅብኣተ መንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኢሎም እዮም ንኽጸንዕ ኢሎም ኣብ ዝገጹ ከዓኒ ናይ ትብዓት ናይ ኣጆኻ ናይ ቀጽል ምልክት ሂቦም ዝቐብእዎ ጳጳስ ማለት እዩ ስለምንታይ ተልና እቲ ቅብኣ ቅዱስ ዘይቲ ብፍሉይ ዝሰናዶ ስለ ዝኾነ ዘይቲ በለሶን ኢልና ነንጽውዖ الزيت يتصري يبرتع يفوس يملكع نحد فولي أقولك يقدسها كمالتي سلز بتنتون كهنات أبى داوم يقبوا يوم أبقى لي مسرعين أبى تخرستيانات كاثوليكون ترى أخوين رينا أخوينا أنا بأمبرويد بتسنا كهنات دي كنا يوهب أبقى الأوتكا أبى داوم يقبوا يوم تم كهناتون كبقى تقبيو كهن كوين زبهالون نسي كل حد بأمبرويد يفتسم بقبقات يفتسم أتم ملكوتن تاعي نفولي أقولك كم زوعي مالتيو نتوم زقبوخا زبرتعمن زفوسومن زصريومن مخانو نردو مالتيو وتوم استقبو خريستيان أملاك توفي حزبي يخون أبطل أوكو كريستوس بملوك ساتوفوخا يخولم سلازي ميرون زي تقبله سب قال كيدان كأسراي كأني ميرون زي تقبله سب ديكونا قبلاي كأني ميرون زي تقبل سب كهنت قبلاي كأني ميرون زي تقبل سب بسنا قبلاي كأني سلازي عبي قداي مخانو كنفلطو لنا لمون اغري مغداي كنغركم بزحات ميرون كيتقباكم زمصاكم اللهم مجمريا كهن يحتتيو دوكيمنت كحتكم كلت دوكيمنت مولو كتقربوا لي يدلي ناي ميرون ناي طمقت ناي قربان كتقربوا لي يدلي زي تقباكم تخونكم كان ولدكم حاتيتكم قدم قال كيدان ميرون كتقبو خمزلكم كتحاسبوا نتي ابتي كبابيكم زركب قومس يوم ጳጳስ كتحبروا خمزلكم يردعنا مالتي ميرون زي تقبأسب معرجات كقبل أيكني معرجة كهنات يكون ديكونا يكون بسنا يكون كم أون قال كده يكون لازم بزي ما أنا قداس سلسلة خنة أتصبي أنا كن حاسبلو يدلينا كم يزبط زلة تقال أملاك مالتي كتقولون تايبل إذا مالت نايكروسوس شتى خوينا من أنتو كنبرو بميرون استقب أسب نايكروسوس قويتا يزخون لازم نكون مسكروسوس مرأت زواحدنا تمكت ميرون قرباني معرز قبرنا أب كروسوس يوزقتونا بنستحقها هوتنا صري سفر عليه معرجات كأ بدحريو نقبل مالتي كريستوس نبعلو أبو خمس قبأ قليتنا أشدش عسران شوعته كريستيانون تحاتمنا إنا كمو تحاتمنا إنا اتنعنا نعخاتكم أب كريستوس زصنع عنا أملاخ نسيو زغب عنا نسيو ما حتم مفلت تزقبر لها نسيو قبل علينا عربون منفس قدس ذهبنا نسيو منفس قدس يزبلو زلب زي مالتي أبكالاي كورنثوس 1:21 كمونا بإفيسون 1:13 إفيسون 4:30
ስለዚህ ንዓና ንክርስቶስን ዝቐብአ ንዓና ንዓኻትኩም ዝቐብአ መንፈስ ቅዱስ ብቅብኣተ ሜሮን ምስ ኩሉ ሸውዓተ ህያባቱ ዝተቐብአና ስለ ዝኾና በዚ ክንሓስቦ የለና ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ናይ ክርስቲያን ምዃንና ዘመልክት እዩ ኣብ ኣገልግሎትና ከዓ ንኩሉ ግዜ ምስኡ ከም ዘለና ዝሕብር ስለዚ እቲ ኣገልግሎትና ብቕዓት ዘለዎ ዝኸውን ዘሎ ስለ ዝተቐብአና ኢና ስለዚ ሓጢኣት ጌርና እንተዳ ኮይና ክንስሕ ኣለና እቲ ቅብኣት ግን ዘለዓለማዊ ማሕተም ከም ጥምቀት ኮይኑ ምሳና ዝነብር እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ መዓልታ መወዳእታ ፍርዲ ከዓ ሓለዋ ኣምላኽ ከም ዘለና ይረጋግፀልና እዚ ካብቲ ንምሃሩ ዘለና ራእይ ዮሃንስ ክሪኦ ንኽእል እቶም እግዚኣብሔር ዝሓተመና መለለይና ምዃኑ ኣብ ዳግማይ ኢየሩሳሌም ወይ ከዓ መንግስቲ ሰማይ ክንፈልጦ ኣለና ብኡ ዘለለየና እግዚኣብሔር ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ኣይኮናን ናይ ዲያብሎስ ኣይኮናን ናይ ክርስቶስ ኢና እስኻትኩም ብኽቡር ዋጋ ኢኹም ተዓዲኩም ብወርቂ ወይ ብብሩር ኣይኮነን ዝብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንክርስቲያን ቆሮንቶስ ብኽቡር ዋጋ ዓዲጉ ብማሕተም መንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ ኣብታ ብደሙዘ ጥራይ ቤተክርስቲያን ዘንብረና ዘሎ ክርስቶስ ክንዲ ዝኾነ እዚ ማሕተም እዚ ኢንደሊብል ካራክተር ዘይድገም ማሕተም ዘለዓለማዊ ነታ ክንወርሳ ዘለና ምስክርናን ኣብኡ ብቕዓት ከም ዘለናን ዘርኢ ስለ ዝኾነ ብሜሮን ብቁርባን ብንስሓን ብሸውዓተ ምስጢራት ኮታ ክንፃወት ከም ዘይብልና ካብዚ ወፃኢ እምነት እንተለና ኮይና ናብታ ደሙዘ ጥራይ ቤተክርስቲያን ተመሊስና ህይወትና ከነተኻኽል ከም ዘለና ዘረዲ እዩ ቅድመ ምዛመይ ኣብ ጥንቲ ፅሑፍ ሓደ ኣቡን ኣብቲ ዕለተ ሓሙስ ሜሮን ክቐብእ እንከሎ ሜሮን ዘይቲ ጸሎት ገይሩ እሞ በቲ ዕለቲ ወይ ኣብ ፋሲካ ዝቕብኡ እንተዳ ነይሮም ኮይኖም ዝጽልዮ ጸሎት ኣሎ ጥንታዊ ጸሎት ካብ ቀዳሞት ብራናታት ዝተረኽበ እዩ ጸሎት ከም ስዑ ክንበብ ይከኣል ወካሃሌ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን መንፈስ ቅዱስን ነወዳትን ኣዋለድን ደቅኻ ካብ ሓጢኣት ዘድሓንካን ሓድሽ ህይወት ዝሃብካዮምን ኣብ ልዕሊኦም ምንቲ ሓጋዚኦምን መራሒኦም ክኸውን መንፈስ ቅዱስካ ስደድ ናይ ጥበብን ምርዳእን መንፈስ ሃቦም ናይ ቁኑዕ ፍርድን ትብዓትን መንፈስ ፍልጠትን ፍርሓትካን ሃቦም ኣብ ቅድሚኻ ክቆሙ ከለዉ ብመንፈስ ኣድናቆትን ፍርሓትን ወይ ድንጋጼን መልኣዮም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካሉና ዝብል ጥንታዊ ጸሎት ኣብ ልዕሊ ሜሮን ዝቕብኡን ዝጽለየሎም ዝነበረ ብጳጳስ እዩ ሎሚ ከዓ ጳጳሳትና ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ተቐበል እናተባህለ ዝወሃበና ኣብ ምዕራባዊት ቤተክርስቲያን ይኹን ኣብ ምብራቃዊት ናይ ዘለዓለም ማሕተም እዩ ማሕተም እቲ ህያብ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ እዩ እናበሉ ይፍጽምዎ ይብል ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ቤተክርስቲያን ኣብ 1300 ማለት እዩ ናይ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ጸጋታት ምስጢረ ሜሮን ወይ መንፈስ ቅዱስ ከምትና ሐዋርያት ኣብ ዕለት ጰራቅሊጦስ ተዋህቦም ከምኡ ዝወሃበና ንዓና ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ታብ ልዕሊ ሐዋርያ ዝሓደረ መንፈስ ቅዱስ ሓደይት መንፈስ እቲ ዝቐብእ ሓደ እዩ ንሕና ኢና ዝተፈላላና ሰባት እምበር እቲ ቀባኣይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ዝወረደ መንፈስ ንሱ እዩ ዝወሃበና ከመይ ተራእልና መንፈስ ውልደት ይሁበና ምስ ክርስቶስ ይሕብረና ህያባት መንፈስ ቅዱስ ይዕድለና ሕብረት ምስ ቤተክርስቲያን ክንገብር ይኽእለና መሰኻኽር እምነትና ክንከውን ብቑዓት ወተሃደራት ይገብረና ሜሮን ከም ጥምቀት ሓንሳ ጥራሕ ስለ ዝውሃብካ ዘይድምሰስ ማሕተም ኣብ ኣካላትናን ኣብ ነፍስናን ኣሎና ሰይጣን ከለልየና ዘይክእል እግዚአብሔር ግን ነባጊዑ ክፈልጠሉ ዝኽእል ባዕሉ ዝፈትሖ ማሕተም ኢንደሊብል ካራክተር ወይ ከዓ ስፍራጊስ ዝብሎ ግሪኻውያን ብኡ ሓቲሙና ከም ዘሎ ንሓስብ ማለት እዩ በዚ ሕዋተይን ሓተይን በኣር እቲ ዕቤት ናይ ዝተቐበልናይ ምስጢራት ኣብ ጥምቀት ይኹን ኣብ ሜሮን ይኹን ኣብ ቁርባን ይኹን ሎሚ ነዚ እናሓሰብና ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ ትዝለዓለ ስጉእን ደሙን ትዝለዓለ ምስጢረ ክህነት እቲ ዝለዓለ ሜሮን ንኡሰ ክርስቲያን ይኹን ዘይቲ ሕሙማት ኮይኑ ነቶም ዝሓሙሙ ኸይና ክንቀብኦም ኮለና ህፃናት ክጥመቑ ክመፁ እንከሎ ዘይቲ ንኡሰ ክርስቲያን ናይ መሰናደዊ ክንቀብኦም ኮለና ገና ህፃናትና ከይመፁ እንከሎ ተቐቢኦም ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ዝዓቢ ድሕሪኡ ኸ ብጳጳስ ምስ ተቐብኡ ድሕሪኡ ኸኒ بقربان مستدلدلو بستفر عليه معرقات كجلجلو أتمنى فس قدوسين تملا بيت كريستيان هيابات ذهبامو نقولي أتم مهران نقولي أتم حكايم نقولي أتم فوستي نقولي أتم ديابلوس زبارو نقولي أتم ترجم قام قطع زترجمو بستفر عليه كبعات تبع بيت كريستيان زجلجلو نتهنست بيت كريستيان سلزخونه إزي معرت قدوس قربانن كهنتن كبع قدوس زبار خل معتزي أب هيوت بيت كريستيان تزعبي علة مخانة حسيبنا بزي كنستنتن أبت دحر فادوس كا محسبة إجرن ترجميون سلزلو بقابلنا خا تناي قربان سجدتن تمهرتون كا مشيت بسفيحو كرينا مو بزي أبهر أو دعمتنا يبارك لنا أو دعمتنا يقدسنا بسم قوي يسوع كريستوس تبارك